Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suretu Rum odnosi se znači na istočno rimsko carstvo, Vizantiju takozvanu, nekadašnju. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Elif se izgovara bez da ima neka dužina u njemu, iako uzima vrijeme da se izgovori, jel? Onda harf lam 6 dužina, jel? Onda uklapanje između lam i mim harfa 2 dužine i onda sam harf mim 6 dužina. Znači, dok se izgovori elif i 6 plus 2 plus 6. Elif lam mim. Gulibati Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Znači ovdje ba'd da se izgovori kalkala prilikom stanja i fethana ba čita se na a, jer to je od osnovnih pravila. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Uvijek kad počinjemo od lafzu dželale, od riječi Allah, počinjemo sa fethom koja se izgovara na a i samim tim je lam krupno unutar same riječi. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Ova riječ el khalqa kalkala je manjeg intenziteta nego kada dođe riječ haqqa, zato što ovdje nema šede. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ يَوْمَئِذٍ. To samo znači prilikom vježbanja. Kad nekome pokazivaš, znači ili je jeume iz
ili jevme idhin jeteferrakun. Ali oni to još ne znaju, još nisu vježbali. Pa im onda kažeš jevme idhin i onaj međukorak još jedan jevme idhin. To samo znači prilikom objašnjavanja. Ali mora im se objasniti direktno na primjeru, svejedno da li dođe ova riječ ili dio ovog ajeta u sufari ili ovako, jel? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Ravda. Nema ništa znači posebno da treba napomenuti, ovo nešto malo, jel, što zastanem i kažem, mada i to malte ne više puta ponavljano. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Ova riječ znači rahmeh, staje se na slovo h, na ha, ali kada dođe napisano s otvorenim slovom t, rahmet, i staje se, onda se staje onako kako je napisano, i to je poznato za ovaj kirajet i rivajet Hafs an Asim, on uvijek slijedi, prati ovaj resm Uthmani, ovako kako je napisan, uvijek čita, dok drugi kirajeti to ne rade. Inne fi zalike la ajatin li qavmi yatafakkarun. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Ovdje ihtilaf jezički znači može doći kad nema harfa wow, početak je sa kesrom. Ihtilaf. Inne fi zalike la ajatin lil alimin. Obratite pažnju na ovu riječ, znači lil alimin, nije znači alemin. Ovdje je kesra na lam, a nije fetha. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Ovdje isto ibtigaukum, početak bi bio sa kesrom u ovoj poziciji, jel? Inače kuranski ne može se odvojiti, neće nikad biti wabtigaukum, jer se ovaj alif ne čita, neće nikad biti waibtigaukum, znači ne može jedno i drugo, jel? Inne fi zalike la ajatin li qavmi yasma'un. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. Kome treba da vježba ovo znači khaufa, tama'a. Rekli smo da sva ova slova kada imaju na sebi dužinu, da dužina bude kao dugo a ili dugo u ili dugo i, nema nikad dugo i, to ne postoji u arapskom, nema isto ni dugo i, to je od Turaka, neđe novotarija donešena, a i čim se izgovori ovaj harf, kao što je ovdje recimo ain, neće se nastaviti učiti u grču, neće biti znači ono tama'a, nego tama'a, samo je na početku ono znači a onda ide a, preuzima tama'a. Neće biti, ponavljam ponovo, tama'a, u grču nema. Tama'a,
طمعا وينزل من السماء ماء. Znači ovdje isto sa dvije družine se staje. Rekli smo kada dođe ovako napisan ovaj harf hemze bez ikakvog nosioca, onda dovoljno napisati samo dvije ove crtice što predstavljaju dvije fethe, što je u stvari tenvin fethe, i onda se čita na a prilikom stajanja s dvije dužine, a ne treba znači dodavati pisati elif kao što to treba kod nekih ovih drugih harfova da se učini. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Obratite kad ova riječ dođe sa kesrom, a nekad tenvin kesre, pa nije isto, to jeste el ajat, a prilikom spajanja nije isto, znači nemoj da se samo neko zaleti i prepozna riječ pa onda udri dalje odmah, ne. Ali to pomaže, znači ako imaš nekoga da te preslušava ili da slušaš puno ove učače pa da onda to ti bude lakše da naučiš to, osim uz ono svoje svakako čitanje i vježbanje. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم اتبع. Ovdje znači imamo, malo prije smo imali ono ibatiga, početak sa kesrom, onda ovdje imamo ovaj glagol اتبع, početak sa kesrom također. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Znači ovdje će biti u ovoj riječi edalle, to je znači lam koje se tanko čita, kao i svako drugo, ali ovo unutar znači riječi lafzu dželale, unutar ove riječi Allah, tu se znači čita krupno, jel? Ne ovo prije, ne ovo sa šedom u riječi edal. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ova riječ isto fitret, kad se staje čita se na t, jel? Fitret, ako je napisano s okruglim ta, onda se čita fitra, ali ovdje fitret. Ponavljam ponovo, Hafs Anasim uvijek slijedi pisanje ovako kako što je napisano u mushafu, znači resm Osmani, znači vezuje se još za Osmana radijallahu anhu, jel? Kaligrafija znači ne utiče na resm, to je nešto drugo, jel? منيبين إليه واتقوه ويقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Ova riječ ittaku počinje također sa kesrom, jel? Jezički može ako dođe bez vav. Znači evo ja ću pokazati da je to ovdje, znači, ali kažem, već bi morali da znate, jel? Ko je pratio od početka mora da zna, jel, do koje sam riječi došao i koju riječ objašnjavam i tako dalje.
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وكانوا شيعا. To bi samo bilo znači prilikom pojačavanja naglaska i objašnjavanja ljudi. Inače samo stajanje šija kullu hizb šija kullu hizb, ali kad objašnjavaš onda i kažeš ši'an, to samo da taj glas naglasiš dok objašnjavaš ljudima ove spone, ova spajanja ove dužine i teđvid. Inače ima samo ši'a i ši'a kullu hizbin bima ladejhim farihun. Ima znači samo stajanje na jedan način i spajanje isto na jedan način. Ali kažem ovi međukoraci da se ljudima objasni. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Sada ova riječ, rahme, piše se sa okruglim ta, a onda je stajanje sa h, rahme. Rahmeten je prelazak, Rahmeten iza. Ponavljam ponovo, Hafs an Asim uvijek slijedi onako kako je napisano. To je znači onaj osnov. To jeste čita svako slovo. Sad drugi kirajeti čitaju drugčije, normalno i hereke su drugčije, ali to ono znači što se mijenja zavisno od rivajeta do rivajeta ili kirajeta do kirajeta i tako dalje. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sada vidimo ovu riječ, le'ajat, pa ima tenvin, znači ima uklapanje s ovim harfom lam i zato je napisano sa šedom. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. Ova riječ ibn čita se sa kesrom, ibn. I ova se kalkala mora naglasiti i napisana, ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Mislim da nema ništa posebno, nego ovo kada se staje na nekoj riječi koja završava sa hemzetom, a nema nikakvog nosioca, onda je znači ovo 4 ili 5 dužina da se stane, jer moglo bi da se to prepusti na ono harfu lin, ali ovdje se kao preferira to i onda, pošto je harfu lin ima 2, 4 ili 6 dužina, onda da ova vrsta meda, to jeste dužine odnosno sila,
da ne bude slabija od harfu lin, pošto je on slabiji. Tako da onda ako je na drugom mjestu proučeno harfu lin sa recimo 4 dužine, onda ovo da bude 4 ili 5. Ja. I nema više nego 4 ili 5, ali neće se onda proučiti harfu lin sa 6 dužina, iako može samo po sebi zasebno. Min šaj'in subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Ovaj glagol fanzuru ima početak sa damom. Bilo bi onda unzuru. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يأتي يوم لا مرد, to jeste mereddele. Mora se znači ovo čitati i pogotovo kada je ono spojeno, više riječi kad je napisano spojeno, pošto ima i to u arapskom, onda se ne može samo na pola riječi stati, La mereddele. Jer riječ le ili lehu je posebno, ali kada zajedno ide, neko će onda reći kako pa nije zajedno napisana, pa ne može svaki put, znači doslovno bukvalno biti zajedno napisana, pošto se harf i dal ne može spojiti sa svoje lijeve strane, من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ovo li teđri ili jeđri, to znači zavisi od riječi koja dolazi, pa brate pažnju na to, to se isto može pobrkati, nije teško vidjeti i pročitati, ali kažem, tako je. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. Ovaj glagol imamo početi znači sa kesrom. Intaqamna, ukoliko dođe bez harfa fa, rekli smo uvijek kuranski se ne može dvojiti. Fantaqamna ne može nikad biti fa intaqamna, niti može biti fa intaqamna, znači ne može se čitati ovaj alif, niti se smije zajedno sa fa pročitati sa kesrom. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. حَقًّا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله كسفا يندى كسفا فترى الودق يخرج. Znači bila bi kalkala na harfu džim ako bi se na njemu stalo, Fejebsutu i tako dalje. Kome šta treba da vježba? Errijaha fetuthir. Znači kad bi se stalo na riječi fetuthir, bilo bi ovo ra tanko izgovoreno, ali pošto se smatra da će se preći ovdje, onda je fetuthiru. Onda je krupno. Fetuthiru sahaba.
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. I ovdje sad ova riječ, rahmet, čita se sa ta, rahmet, rahmetillah. Što se tiče prelaska, svakako bi bilo sa ta, ali kod stajanja čita se t, rahmet, neće biti rahme. Ako je napisano okruglo, slovo ta ili žensko, kako ga još nazivaju, ili marbuta, znači onda se staje na ha, inače ako je napisano ovako, onda se i staje na t, otvoreno, a to je uvijek na t u stvari, stvarno t i kod stajanja i kod prelaska. Onda ovo isto, unzur, ovaj glagol ima isto početak sa damom, na početku odmah ajta. Jezički, jel? Athar. Kod stajanja bi bilo krupno ra, ali kod prelaska athari. Tanko, jel? Znači, ri, ra. Ovdje vježbamo dva harfa. Ra, jedno tanko, jedno krupno, jel? فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Znači, ako su dvije riječi, a i odvojeno i napisane, onda ima situacija kada bi ovo moglo biti pročitano i sa dvije dužine, znači samo ila i kod prelaska i kod stajanja. Ali ne za ovaj kirajt i rivajt, ne za ovaj tarik i tako dalje, nego neke druge vrste i verzije, pošto ima dosta ih, jel? Dosta tih turuka ima i za kirajt i za rivajt, jel? Pa je dozvoljeno, znači, skratiti ovaj med munfasil, ovaj odvojeni, to jeste između dvije riječi. Na tu odvojenu se misli, jel? Ali ovdje po ovoj knjizi i ovaj način najrasprostranjeniji, najpoznatiji, ovaj Hasan Asim po ovoj, znači, knjizi, po propisima, pravilima iz knjige Šatibija, to je, znači, ovako, jel, 4 ili 5 dužina i unutar i između riječi, znači, svejedno je da li je spojen ili odvojeni med, dužina ili sila, isto je oznaka za dužinu, na to se odnosi, jel. El muhyil meuta, neće znači biti ovdje dužina. Muhyi nema, jel? El muhyil meuta. Wala in arsalna rihan fara'awhu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfurun. Znači ovdje musfarran la dhallu min ba'di. Brate, pažnje gdje su šede. Na ra i na lam, prvom i na drugom. Nema je na va harfu, jel? Musfarra la dhallu. Musfarra la dhallu. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Allahu allazi khalaqakum min da'f. Obratite pažnju ovu riječ da'f može se čitati i sa damom na dad slovu, znači du'f. Thumma ja'ala min ba'di da'f. I ista riječ ovdje ponovo može se počitati i sa damom na dad, znači du'f. Quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa. Opet ista riječ, samo u drugom padežu. Opet se može počitati kao du'fa. Da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Znači, kad otvorite Musaf kod sebe i na kraju tamo ima stranica koja je označena sa harfom ta.
I naćete tu da piše, između ostaloga, ja sam ovo i prije objašnjavao, inače kroz pravila teđvidska ili u tom ciklusu predavanja, ali ovdje ponovo ponavljam, a imate i ovdje, kažem, u mushafu, imate napisano ovako kao što je u mushafu da se ova fetha čita na 3 mjesta u ovoj riječi iznad harfa bad, a može da se čita i dama. Kažu ova se preferira, ali imaju znači 2 načina i jedan je od njih ovdje napisan, ali može znači na oba dva da bude. Znači onda ovdje ovako kako je napisano Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayban. Ili الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Nadam se da ovo jasno. Znači što se tiče riječi da'f može i du'f, znači dama može na harfu bad, a ovdje je napisana fetha, pa eto čitaj za sad samo fethu, možeš ponekad vježbati i damu. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حقا. Ovaj glagol ima početak sa kesrom isbir وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. To bi bilo to, znači ovdje izgovara se ono prirodno kako dođe, jeli? Mubatilun, ništa ne treba da se povećava ili umanjuje harf ba sa kalkalom da bi se postigla veća krupnoća harfa pa, to se znači ne čini. I tako dalje, mislim da je sve rečeno. Stajanje na ovoj riječi lejekulen bilo bi znači sa produžetkom sa 2 dužine, jer zato što nun završava sa šedom, tako isto kad dođe harf mim imamo istu stvar. Znači svejedno je da li se nađe na kraju riječi, recimo kad se staje, ili u sredini opet su 2 dužine, jeli? Linnas. To jeste 2 dužine zadržavanja na nunu sa šedom, a nisam mislio na ovu dužinu, jer može kod stajanja ovdje biti i 2, i 4, i 6 dužina. Jeli? Nisam govorio znači o elifu, nego o harfu nun. To je znači preciznije, jel? Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka